श्री जगन्नाथ हर हर शंभु आमे जदि जीवन में किसी समस्या रोचे देखो आप चाकरी समस्या रोचे चाकरी समस्या माने चाकरी मिलूनी ना आमर चाकरी अच्छी भल जॉब अच्छी किंतु आम घर को पैसा आसूची चाकरी माने दरमा मिलबार 10 दिन भितर सब सरी जाऊे तापर आम एडजस्ट करके चलुँच से माने आमको सी जदि पैसा सेविंग हो पारुनी आम रोजगार तो करूँ सेविंग कर पारना तेबे निश्चित भाव में कौन भी गुरुवार यही उपायटी करके देखंतु आपणक जीवनर सबू समस्या दूर हो जदि आपण घरे सब खिटपिट लगी रोचे ये सब कर माने देखंतु आपण सबू दिने चेष्टा करेंगे माने 4-5 दिन चेष्टा कला बेलू सब हो ब्रह्म मुहूर्त शଯ୍ୟା त्याग करने को चेष्टा करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त कौन ब्रह्म मुहूर्त हूँ सूर्योदय पूर्वर 52 मिनिट सूर्योदय पूर्वर 52 मिनिट थिबकू ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो जाए से ही समय आपड़ शଯ୍ୟା त्याग करेंगे। से शଯ୍ୟା त्याग करने पर आपण प्रथमे निजर हस्त को देखिए माने हाथ पापुली दुई को देखिए कौन कहे कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम एतिकी कही सारा पर आपण पृथ्वी माता को स्मरण करेंगे। तापरे आपण देखंतु जार निद भांगी जाऊँच तो ठीक कथा अच्छे तापरे भी किसी जन को अलसुआ लगे सब आपण टिके रात पानी आनिक रखिथे से पानी पीदेवे पानी पीदेले कि जन निद छाड़ी जाए तापर आपण जदि बाथरूम जावाक चाहूँगी किसी ये सब करने चाहूँगी जीवे नहले भी एसबू जदि तथा भी निद लगुच आप बेड उपर बसी बसी आपण नाम भगवान को आपण इष्टदेव नाम को स्मरण करें कारण भगवान को नाम स्मरण पाई कौन सी जगह सेमती किसी नाही आमे जो स्थान रे जेमिति भी चाहिए आमे भगवान को डाकी परिबा यही दुनिया रे केवल भगवान ही आमर बहुत निजर ता छड़ा आउ सब पर से आपण निज इष्टदेवता को जो कौन सी जगार भी जे कौन जगार भी डाकी पारिबे से आपण एमती करेंगे कर सारा पर कौन करेंगे तापर नित्यकर्म सारीदे नित्यकर्म सारा जिते गाधोथे से हलदी गुंड पकईदे माने हलदी टिके पकईदे जो गाधुआ बाथ ट्यूब रे माने जदि आप नदी पोखरी को गाधा को जाऊँगी टिके हलदी नहीं लगेदेवे नले ये जो बाथ ट्यूब रे टिके हलदी पानी माने हलदी गुंड पकईदे से गंगा नारायण कहीकि गाधेबे जदि गंगा जल थी माने बाथरूम रे गोटे गंगा जल रखिले बहुत भल से करेंगे। तापर कौन करेंगे है हो सारा पर आपण आसबे आसिले कौन करेंगे यही गुरुवार दिन आपण माँ को दही गुड़ अत्यंत प्रिय दही आउ गुड़र भोग निश्चित भाव लगे चेष्टा करेंगे। तापर कौन करेंगे आपण प्रथमे सूर्य नारायण को जल अर्पण करेंगे सूर्य नारायण को जल अर्पण कर सारा करने समय आपण केबे मध्य व्हाइट मेटाल रो व्यवहार करा जाए नहीं आपण जदि करूचंती सेटा बंद कर दियंतु आपण निजर हाथ भगवान देइचंती से हाथ रे करिवे नले देशी पान पत्र रे करिवे नले तंबा नले पित्तल ढाल रे करिवे केबे भी व्हाइट मेटाल व्हाइट रे करा जाए नहीं माने व्हाइट मेटाल रे स्पेशली सेटा स्टील माने स्टील रो अंश थाए सेइथिपई सेथरे करा जाए नहीं जदि आपण करूचंती जानि नाहंती ठीक अछि जदि जानी सारा पर आपण जमा भी से भूल करेंगे ना तापर कौन करेंगे आपण तुलसी माँ को गोटे जल अर्पण किपर करेंगे शीतल जल ने से हलदी गुंड पकेबे आ चामच टी क्षीर पकेबे क्षीर पकईकी सेटा को तुलसी माँ पाखरे अर्पण करेंगे लक्ष्मी नारायण का नाम मन रखिकी करेंगे आ कौन करेंगे हलदी कौन करेंगे जदि गोटा हलदी नहीं थे पूर्वर टिके भल पानी रे बतुरिकी सेटा को चेका करदेबे माने छेची देकी सेटा को गोल कर देकी से लवंग दुईटी रखी गोटे माटी दीप रखिकी सेटा को दीप करदेबे गोटे सलिता रखिकी दीप करदेबे जदि माटी दीप नाही आपण अन्य कौन दीप मध्य लगे पारिबे सेठी से दीपटा को आपण वृंदावती माँ पाखे रखिए लक्ष्मी श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी को ध्यान करी से दीप को तुलसी गछ मूल जालिबे आउ यही समय कहे हे माँ आपण मोर समस्त समस्या दूर करंतु है भगवान विष्णु को मध्य आपण करेंगे आउ यही दिन निश्चित भाव में हलदिया वस्त्र परिधान करने अत्यंत शुभ बोली कह जाए तेणु आपण चेष्टा करेंगे यही दिन हलदिया वस्त्र परिधान करेंगे हलदिया वस्त्र परिधान करने बहुत शुभ होता है
ମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ଚଣା ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଇବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବେ, ଏହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚଣା ଗୁଡ଼ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ଆପଣ এই ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଆପଣ ନିଜେ ଖାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କୁ ତ ଭୋଗ ଲଗାଇଥିବେ ନା, ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂଜା କରିବା କଥା କରିବେ, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବେ, ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ମାଆଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ପରିପୂରକ। ଯେତେବେଳେ ମା ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ମା କେବେ ବି ଆସନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିବେ, ଆମର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଆମେ ମା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସମସ୍ୟା ପୁରା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେ ଯେ ବି ମାନେ ଆମର ମନ ଜାଣିକି ମା ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ମା। ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଦ୍ କରିବା, ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଶୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, କାରଣ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନା। କେଉଁ ମା ସନ୍ତାନର କଥା ଶୁଣେନି କହିଲେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଦହି ଗୁଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ଛେନାପଣା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଛେନାପଣା ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଏଇଟା ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏସବୁ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟକମଟା ପାଠ କରିବେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟକମ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯିବାକୁ ବାହାରିବ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ଷମା ଯୋଗ କରିବେ। କ୍ଷମା ଯୋଗ ମାନେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କୋଟି ଜନ୍ମ ପାପ କ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ହେଲା, କୋଟି ଜନ୍ମ ପାପ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଜନି କେତେ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, କୋଟି ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି କି ଆମର ନୂଆ ବାର୍ଥ, ଏଇସବୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, କି ଆମେ ଓଲ୍ଡ ସୋଲ୍, ଏସବୁ ତ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇସବୁ କରିବା। ଏସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଅଫିସରେ ଥାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଅଫିସରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ସେଇ ସମାନ 6ଟା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେବେ। ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହି କାରଣରୁ କରିନି। ଆପଣ ମନେ ମନେ ସେଇଠି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ। ଯେଉଁଠି ଆମର ମନ, ସେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବା, ମା ସେଇଠି ଆସିବେ। ଆମେ ଘରେ କେବଳ ଦୀପ ଲଗାଇବା ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଫିସରେ ଥିବା, ସେ ସମୟରେ କିପରି ଆସିବା? ଯଦି ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଦୀପ ଲଗାଇଦେବେ, ଯାହା ବି କରିବେ। ଯଦି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏସବୁ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶନିବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ କିଛି ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହି ହଳଦୀ ଓ ଲବଙ୍ଗର ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3-4ଟି ଗୁରୁବାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ହେ ମା ଦୁନିଆରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଉ ମା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ।